हेलो गाइस वेलकम टू माय सेकेंड चैनल। तो आज गरु बिहु मैंने गरु गा धुआबले गई आसो। तो गाइस भिडिओ तो चाई थाকক, बहुत फूर्ति हम आम पथार। तो चाई थाকক भिडिओ आगे। तो गाइस आमी इतना गई आसो गरु गा धुआबले, ताले मानुह बहुत गोट खाई आछे। तो गाइस भिडिओ तो चाई थाকক। तो गाइस आमार एपिने गरु किटा लय आइছে, एपिने आमार बगा मुला पूरा फूर्ति आरो। तो एपिने गरु गा धुआबले गई आछो। इतना नलाটো पार হ'ব লাগিব। গছে বনে সেউজীয়া পাত পৰি থকা নিজা নদীৰ ঘাট পুৱাতে উঠিলৈ লাহনীখন কান্ধত লৈ নব গৰু গা ধুৱাবলৈ যাওঁ। নব গৰু গা ধুৱাবলৈ যাওঁ। तो गाइस भिडिओ तो चाई थाকক आरो बहुतक मारिब আছে ठेकेरादी। মই মাৰি আছো ঢেৰ আছে এতিয়া। দিগলতি পাত মাখিয়তি সাত হাতৰ খৰি কাটলাও বেঙেনালৈ গৰু গা ধুৱাবলৈ যাওঁ। আহিয়ে পাব লাগিব কিন্তু চুৰিয়া वीडियो में देखिए एकदम बरखुन बटर वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। ब्रो किबा कबा नि गरु बिहु न आमिও गरुए হয় এটা। তো গাইস এপিনে আমাৰ একদম মানে দৌৰা দৌৰি মাৰা মাৰি হৈ আছে। তো গাইস চাই থাকক বৰখুনো বিৰাট জোৰকে আহিছে। বহুত ফূৰ্তি ঐ বাবু কিবা কবা নেকি? আহা पानी एबार पड़ी के देखा दिया, एबार पड़ी के देखा दिया। गोल गोल तो गाइस इमान पानी परिसे, इमान बरखुन परिसे, माने क्या ही बोलूं पानी छप छप। तो इधर से आएगा दो ठो पूरा यहाँ पे पिछल पिछल के जाएगा। तो गाइस देखिए एक ठो गया तो गाइस देखिए पाइसे एकदम गोटे पथार पानी पानी एपिने। तो इतना घरले गई आसो गरु गा धुवाई केने छाती टुटी লৈ গৈছো আৰু বিন্দাস। তো গাইস ভিডিওটো আজিলৈকে ইমানে। যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব। তো গাইস বাই বাই।